उड़ जा First ए dude. ले पोसी একটা দুটো गुड जॉब Double दो किल takedown. तीसरा किल नहीं हुआ Triple takedown. তুমি ছবি পাল্টে ছবি हाँ वो काही ना Time to get some pizza and regroup. वेलकम टू राजकोट सोनी बाजार सोनी का काम इतना हालत खराब है क्या बोलो गान मार के रख दिया Heading to supply point. सोनी का काम का বাংলায় বললা চাতাই রে ভাই বাংলায় বলে কোনো লাভ হবে বাংলায় বলতে হবে এ আয়া এ নক Enemy here. क्या आज क्या भूसरी के ও দেখো क्या यार First doom. বিটি আসছে खेला मैं आज खेलाटा हलो ना Double takedown. गांड फटा खेला Kill on cooldown. Double takedown. तीसरा किल আয়া ये आया ये आया Triple takedown. ले रिमोट ले উঠাই গিয়েছিলে হ্যাঁ আমি কি ভাই বউ না আমার নাম বলছি আটা বৌমতি কি গো তুমি এসে গেছ তুমি মেজলে গেছ কোথায় গিয়েছিলে ও বাবা কেটে একটু পানি খেয়ে নাও পানি পাড়া ঘুরতে গেছিলে দাদা দাদা নিয়ে গেছিল দাদা কাছে পানি খেয়ে নাও দাও আমাকে একটু দাও দেবে তো দেবে দাদা ভাই দেবে যাও যাও পানিটা নিয়ে এসে যাও যাও দাদা ভাই কাছে খেয়ে আসো যাও দেবে দাদা দেবে First doom. মানে এত সুন্দর খেলার পরেও যদি বইয়া না হয় আল্লাহ তাহলে কি আর হবে?